Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mu'assiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Melalui mimbar yang mulia ini kami ingin mengajak kepada kaum muslimin jamaah Jum'ah, khususnya kepada diri kami sendiri. Mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan kapan pun berada, mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangan-larangannya. Karena satu-satunya jalan untuk mencapai kemuliaan hidup dunia akhirat hanya bisa ditempuh dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurun nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak, berpikir sejenak. Ternyata ada manusia-manusia tempat kita bersyukur kepada mereka. Ternyata ada manusia-manusia tempat kita berterima kasih kepada mereka. Dan berterima kasih kita kepada mereka, bersyukur kita kepada mereka adalah tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka itu? Siapa manusia-manusia itu yang tepat kita berterima kasih kepada mereka? Yang pertama adalah orang tua kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukannya Allah. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Allah tidak menyuruh kita untuk membalas kebaikan orang tua kita.
Kalau Allah menyuruh kita untuk membalas kebaikan kita, ayatnya tidak berbunyi wabil walidain ihsana, tapi ayatnya berbunyi wabil walidaini jazaa. Balaslah kebaikan orang tua kita. Tapi Allah tidak menyuruh untuk membalas kebaikan. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui seorang anak tidak akan mungkin mampu untuk membalas kebaikan orang tua kita. Dalam satu riwayat ada sebuah kisah seorang pemuda yang hidup di kota Yaman. Bahkan dia hidup di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pemuda itu adalah seorang yang bernama Qais Al-Qarni. Dia hidup di kota Yaman dan tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya, dia berkata Rasulullah kepadanya, wahai sahabat-sahabatku, kata baginda Rasul, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang pemuda yang punya penyakit kulit, mintalah doa kepadanya. Kenapa? Ternyata doa seorang pemuda ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah doa kepadanya, kata baginda Rasul. Siapa pemuda itu? Qais Al-Qarni. Apa rahasia daripada doa yang dikabulkan oleh Allah? Rahasianya, Qais Al-Qarni tidak pernah menolak permintaan ibundanya. Pada suatu hari, ibunda memanggil Qais Al-Qarni, wahai anakku Qais Al-Qarni, ibu berangkatkanlah untuk melaksanakan ibadah haji, wahai anakku. Berangkatkan ibu untuk melaksanakan ibadah haji, wahai anakku. Ibu rindu dengan Mekah, ibu rindu dengan Ka'bah, ibu ingin sholat di Ka'bah. Qais Al-Qarni hanya bisa tersenyum. Dalam hatinya dia berdoa, ya Allah, ini adalah ibundaku, ya Allah. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya harta, aku tidak punya kendaraan, sehingga aku tidak bisa memberangkatkan ibundaku, ya Allah. Aku serahkan kepadamu, ya Allah, karena Engkau yang maha kuasa, karena Engkau yang mengabulkan semua permintaan hamba-hambamu. Oleh karenanya, kabulkanlah permintaan keinginan ibundaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qais Al-Qarni setelah berdoa dalam hatinya tidak tinggal diam, tidak hanya bertawakal, berpasrah diri, tapi Qais Al-Qarni berusaha, berikhtiar. Dia membeli seekor anak domba. Dia beli seekor anak domba untuk melatih dirinya. Tiap pagi dia naik gunung, turun gunung. Semakin hari semakin besar anak domba itu. Bahkan selama 8 bulan domba itu dibawa naik gunung, turun gunung. Tujuannya apa? Agar dia nanti membawa ibundanya ke Mekah, badannya semakin kuat. Ma'asyiral muslimin rahimahum. 8 bulan dia bawa anak domba itu, sehingga bertambah berat, bertambah besar, tambah berat. Pas 8 bulan waktu musim haji, Qais Al-Qarni berkata kepada ibundanya, wahai ibundaku, aku tidak punya harta, aku tidak punya kendaraan, aku tidak punya apa-apa ibundaku, tapi aku punya badan yang kekal ibundaku. Naik ke atas pundakku, aku gendong ibundaku dari kota Yaman ke Makkatul Mukarramah. Subhanallah. Sampai di tengah perjalanan, saking lamanya berjalan, ibundanya bertanya kepada Qais Al-Qarni, wahai anakku, apakah pintu gerbang Mekah sudah kelihatan, wahai anakku? Qais Al-Qarni membujuk ibunya, ingin menggembirakan ibundanya. Wahai ibundaku, sabar ibundaku, sebentar lagi kita akan sampai. Dan pintu gerbang Mekah sudah kelihatan dari sini, padahal masih jauh perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di kota Mekah, ibundanya Qais Al-Qarni tak sadarkan diri, tak sadarkan diri. Kemudian ibundanya ditaruh di bawah Ka'bah, diletakkan di depan Ka'bah.
Qais Al-Qarni berdoa memohon kepada Allah dengan mercucuran air matanya. Ya Allah, ini bundaku, ya Allah, sadarkan ibundaku, ya Allah. Berilah kesempatan ya Allah untuk melihat Ka'bahmu ini, ya Allah. Ibuku rindu dengan Ka'bah, ibuku ingin sholat di depan Ka'bahmu, ya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ibundanya matanya bisa melihat Ka'bah, dan kemudian ibundanya dipopong terus dibawa untuk melaksanakan tawaf keliling Ka'bah, tetap berada dalam gendongannya. Setelah tawaf keliling Ka'bah terus dibawa ibundanya untuk melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, tetap berada di dalam gendongannya. Sampai akhirnya ibundanya selesai melaksanakan ibadah haji, pulang Qais Al-Qarni ke Yaman. Di tengah perjalanan dalam perpulangan dari Mekah ke Yaman, bertemu dengan sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar. Qais bertanya kepada Allah bin Umar, wahai Abdullah, aku sudah membawa ibundaku dari kota Yaman untuk melaksanakan ibadah haji. Wahai Abdullah, apakah perbuatanku ini sudah cukup membalas kebaikan ibundaku? Wahai Umar, apa kata Umar? Apa kata Abdullah bin Umar? Wahai Qais Al-Qarni, jangankan semua kebaikan ibundamu, satu tetes darah yang pernah melahirkan kau tidak bisa kau balas dengan apa yang kau lakukan sampai hari ini. Subhanallah. Ternyata kita tidak akan bisa mampu membalas kebaikan orang tua kita. Allah hanya menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kita. Itulah jasa ibunda kita. Mari kita mohonkan doa setiap saat, setiap sholat, mohonkan doa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin, manusia yang dapat berterima kasih ibunda kita. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Rasul taruh di nomor 2 sedangkan ibunda ada di nomor 1? Karena baginda Rasul juga sama-sama punya orang tua. Tapi sayang ibu, baginda Rasul tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Bahkan ketika umur 6 bulan ditinggal oleh ibundanya. Dan beliau belum pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi beliau berkata, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Beliau berkata, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita, murka Allah tergantung murka orang tua kita. Hari ini ma'asyiral muslimin, kalau kita mengaku sebagai umat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada beliau, karena kita sebagai umat yang paling mulia, karena kemuliaan kita adalah kemuliaan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tidak tanggung-tanggung membuktikan kasih sayangnya kepada umatnya. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya di dunia, bahkan dunia akhirat dia tanggung kasih sayangnya kepada umat. Ketika di dunia Rasul Muhammad SAW mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Allah perintahkan pada malaikat Jibril, Jibril turun, beri kabar kepada Muhammad kekasihku, beritahu bahwa nyawa beliau akan dicabut oleh malaikat Israel. Malaikat Jibril turun memberitahu kabar kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sebentar lagi nyawa yang muliamu akan dicabut oleh malaikat Jibril. Bagaimana? Oleh malaikat Israel. Apa kata Rasulullah? Bagaimana jaminan wahai Jibril? Apa jaminannya Jibril? Jibril diam. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Inni haramtu jannataka ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, sesungguhnya aku haramkan masuk dalam surga nabi-nabi yang lain sebelum kau masuk ke surga terlebih dahulu. Nabi Muhammad jaminannya masuk surga. Dia tidak hanya sendirian masuk surga, tapi ingat umatnya. Jibril itu adalah jaminanku. Bagaimana jaminan umatku Jibril?
Allah menjawab lagi dalam hadis qudsinya, inni haramtu jannataka ala sa'iril umam hatta tadkhulahal ummatuka. Wahai Muhammad, sesungguhnya surga aku haramkan dimasuki umat nabi-nabi yang lain sebelum umatmu masuk terlebih dahulu. Subhanallah. Bukti Rasulullah cintanya kepada kita. Kita-kita yang diingat ma'asyiral muslimin. Bukan hanya di dunia, bahkan dia nanti di akhirat pun berjuang dengan mati-matian dia membela umat. Ketika Allah mengkiamatkan dunia ini, semua rata, bahkan gedung-gedung pencakar langit, gunung-gunung dengan berhempesan seperti kapas, semuanya hancur, tak ada seorang pun makhluk semuanya hancur. Kemudian Allah berkata, limanil mulkul yaum, kata Allah, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa pada hari ini? Siapa yang berkuasa pada hari ini? Kata Allah. Tidak ada seorang pun. Dunia sudah rata dengan tanah. Tidak seorang pun. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Allah menyombongkan diri. La ilaha illa ana, kata Allah. Tiada Tuhan selain saya, kata Allah subhanahu. Allah menyombongkan dirinya. Pantas Allah menyombongkan dirinya, karena sombong merupakan selendang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Jibril bangun, Israfil bangun. Bangunlah malaikat Jibril, Israfil, Mikail, turun ke bumi, cari kuburan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Turun malaikat Jibril untuk mencari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari ke sana kemari, rata tidak ditemukan. Kemudian Jibril, Mikail sujud kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar diberitahu tempat, yaitu makam kuburan dari kekasihnya Muhammad SAW. Setelah sujud, malaikat Jibril, Mikail menemukan kuburan baginda Rasul dan baginda Rasul setelah dibangunkan dalam keadaan duduk dan menggibas-gibaskan kepala karena banyak debu di atas kepala. Kemudian Rasulullah bertanya, hada yaumu Jibril, ini hari apa Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawabnya, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Muhammad, ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan Muhammad yang sudah dijanjikan oleh Allah. Hada ma'adar rahman wa sadaqal mursalun, yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hari pembalasan. Baik akan dibalas baik, buruk akan dibalas buruk. Rasul bertanya, aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku? Jibril tidak tahu Muhammad di mana umatku. Kenapa kau bangunkan aku kalau tidak tahu di mana umatku? Aku hanya diperintah untuk membawamu ke surga. Dibawalah Nabi Muhammad ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga, ma'asyiral muslimin, sedih Nabi Muhammad, susah Nabi Muhammad, maju mundur. Ditanya oleh Allah, hai Muhammad, kenapa kau sedih, kenapa kau bingung? Apakah nikmat surga tidak cukup untukmu, wahai Muhammad? Tidak ya Rabb, nikmat surga sudah lebih daripada cukup. Yang tidak ada yang bandingkan kenikmatan surga. Tidak ada. Kenapa kau bingung? Kenapa kau sedih? Aku sedih memberikan umatku ya Allah. Di mana sekarang umatku ya Allah? Aku ingin keluar dari surga ini ya Allah. Aku ingin keluar. Kenapa kau keluar dari surga? Aku ingin mencari umatku ya Allah. Ingin cari. Sujud Rasulullah selama-lamanya di dalam surga supaya diizinkan untuk keluar dari surga. Sujud ma'asyiral muslimin. Tak lama kemudian diizinkan oleh Allah, Muhammad, bangun Muhammad, keluarlah kamu cari umat. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ini bukti cinta kasih sayang umat Rasulullah kepada umatnya yang dipikirkan kita ini. Oleh karenanya pada hari ini, kalau kita mengaku sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita
Kita mengikuti jejak-jejak baginda, sunnah-sunnahnya mari kita lakukan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul. Tidak dapat semuanya, paling tidak kita beberapa sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Para bapak dan para jamaah yang dirahmati Allah, itulah dua manusia tempat kita berterima kasih dan bersyukur. Yang pertama adalah orang tua kita, yang kedua adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan bersyukur dan terima kasih mereka termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. صلي فضل وعجل إماما لله تعالى. الله أكبر.
أكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر مسلما ومعنا إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وأنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر التحيات المباركة طيبة السلام عليك يا نبي السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وصليت على إبراهيم وبارك إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك ومن جنة المحيا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله لا حول أفضل ذكري فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين